भक्तगण इस अमृत काल में प्रतिष्ठान करें, तत्काल अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करें, दूसरे स्थानों को अमृत के साथ अवसर प्रदान करें। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि आप संगम क्षेत्र में जिस घाट पे उपलब्ध है, जहाँ भी है, এই কুম্ভের মেলাতে এসে বাবা আর্তরানের সাথে দেখা হয়ে গেল, যে বাবা কিনা পিঠের মধ্যে মাথার মধ্যে থাপিয়ে তার যে যত রোগ আছে সে রোগ দূর করে এবং শরীরে শান্তি দেয়। তো সেই বাবার সাথে যাই গিয়ে একটু কথা বলে আসি। क्या बेटा চলো। আচ্ছা বাবা, প্রথমে আমি আপনার নামটা একটু জিজ্ঞেস করে নিব। আমি বাবা আর্ততান হচ্ছে। আচ্ছা, তো আপনার ট্রিটমেন্ট আমিও অনেক দেখেছি অনেক জায়গাতেই, তো এবার কুম্ভের মেলাতে আপনাকে দেখতে পেয়ে আর থাকতে পারিনি, তাই আপনার কাছে আমি চলে এসেছি। তো আপনার যে ট্রিটমেন্টটা এটা এরকম ধরনের কেন, দেখতে একটা অন্যরকম দেখা যায়। ये तो दैवी चिकित्सा है, किसी को छूने से और कथा बोलने से और फोन पर कथा होने से बड़ा बीमारी ठीक हो जाती है। बोलो ना। अमृत काल में प्रतिष्ठान करें, तत्काल अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करें, दूसरे स्थानों को अमृत के साथ अवसर प्रदान करें। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि आप संगम क्षेत्र में जिस घाट पे उपलब्ध है, जहाँ भी है, এখানটায় এসে বাবা আর্তরামের সাথে কথা বললাম আর ওনার কাছ থেকে ওনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার নিয়ে নিলাম। তো এটা ডেসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে দিব, তো যাদের আপনার প্রয়োজন হবে তো অবশ্যই বাবার সাথে কন্ট্যাক্ট কিন্তু করে নিতে পারেন।